ahora mismo salgo de aquí. Se jodió el ordenador, Estela la Maris. impresora y Estela todo. Maris. Sí, ya está. Los 8 ahora mismo salgo y salió de la comisaría. Donglis Hotel. Sí. Sabi nung pamangkin ko sa Madrid, maraming Pilipino. Ayaw ko dun. Ayaw ko doon, daming Vale. Pilipino. Parang Pilipinas na. Dami Pilipinas. Sí. Solo pasar el, ponerle el sello. Vale, una cosa, espérate. Estos van a Ciudad de Tarragona. Le digo algo, ¿sabes algo? Quedar con ellos. Uy, nakamas sila. Barko yan. Barko yun. Y ya está, no quiero saber nada. Solo quería preguntarte, dejarlo en Ciudad de Tarragona y que se espabile. Muy bien. Deu. Karen. Sí, ahora vengo, 10 minutos estaré ahí. Deu. Kuya Karen. Ramidjugan. No llegaré, 10:49 ahora, no llegaré. Gusto nga yun ni Paulo. Vale, ¿qué coche? Sí, pero... ¿La furgo grande? Vale. Vale, ya está. Deu. Pescadores. Fish. Mga 5 minutes. Paso yan. Ay, dati ko yung kanya. Pwede ka mamasyal din. Kani yung diesel nila? Oh, number ko no. Department store. 1 euro. 1 euro eh. Oh, mahal to. Fruits. Pa yan eh. Kiripur ata dito. Kiripur. Meron dito ipis. Oh, di mo ba nakita yung toilet? Di ba nag-toilet ka? Meron silang ano sa lapag. Parang ano, sa ipis yun. Sa Turkey, yung ipis, nagkakalasing eh. Ito, lapit na yung may rotonda. Ipis yung magkala ng Rotondo. beer. Ipis ang doon. Ipis beer. Ito din, sa may rotonda eh. Oh, Saan ba yun? dito na ito banda. Baka dyan na yun na. Dito na yun. Hmm. Dolan. Ano pa pala? Ciutat de Tarragona. Stress. Stress. Up. Stress and flight. Ang pick up, alas G's. Yes. Centra Ciutat. Ito rin ang sasakyan natin, no? Ah, di rin ah. Papuntang Barcelona. Okay. Wala ba dahil? Gamay ito nga po. Hmm. Kurgi o kurgi? Lagi ka sa small day. Sayo? Kurgi? Mo damit na. Okay. Isment. Nebs. Laan mo, sinong crush ni Marilyn? Oh. Di mo alam? Ha? Ikaw magsilos ka eh. Nasa paway ka naman. Buliboy man ako pero buliboy to. Oo, si Biden. Profesional. Devs, ito sabihin. Profesional. Si
anak ko. Pagka-buliboy. Sino ang crush si Marlon? Sagutin mo muna ako. Mamaya ng buliboy. Ikaw! Sino ang crush si Marlon? Babayis mo. Ha? Ikaw crush ni Marlon eh. Di. May crush pala? Ayun yung hotel natin, no? SB Hotel. Ayan ba? Ikaw? Ha? Ikaw crush ni Marlon eh. Hindi mo alam? Wala to dyan eh. Kala ko marites to eh. SB Hotel. Yeah. Kalimutan lang siguro. Nakalimutan mo lang siguro ko. Ikaw nga crush ni Marlon. Superman. Kilala mo Superman? Gaw, kilala mo Superman gaw? Ah, di mo maritis di agad. Ala. Di ako maritis. Yun lang. Ba't mo nabanggit yan? Sampalin kita dyan. Ano, marirutong na Huwag mo akong pulgar rin ha. Dako. Kurutin ko yung singit mo. Hotel SB Shipan. Ito. Star Hotel. Isa. Oh, bangga ta. Yung sila, una